na sa mapaabot oh. Pertin daghanag bulak oh, puhon. Pertir man dagkuag bunga ning puyata niya oh. Grabe buyag, puri buyag. Kadaghan kay sa bulak oh. Oh, kuhaon ang ubang bulak ani. Aron mulusot. Kay dili pwede nga pasagdahan ni kay mahugno ning sanga ni sa kadaghan sa bulak. Mga hugno ang kuan. Oh. Bulak, daghang kayong bulak. 200 ka punuan. Ingon ani kadaghag bunga. Oh. Salamat Lord. Thank you Lord. Panalangin ning bunga bulaka nga manglusot ni Lord. Kaning duriana namunga na ni sa una, perting dagkuha kay bunga maabot og 4 kilos ang isa ka buok. Puyat ni nindot pag yun og unod tamison ba. Naa ni say isa ka sanga nga dako nga tungod sa kadaghan sa bunga sa isa ka sanga na siak siya. Sayang ba daghan kito siyang bunga mo ning karon naisipan ako nga kung dili ni sa tukhan sa kadaghan nga monlusot basig masanggi gihapon mo nang inig ka dagko-dagko na ani kuhaon ako ang ubang bunga tapos tukhan ako kuwayan aron masib siya kay sayang tong isa ka sanga sa una ba nahugdo himungahon kay ni nga durian ba bilib sad ko gamay rag punuan pero grabe ka daghag bunga og karong adlaw nagtanom mi ganihang buntag og 30 ka punuan nga puyat sad to og naa koy sa tawag ani musang napong koy musang gitanom. Dali ra man daw nimo bunga, himbunga man gani ni sa una og kansawan pa ko ni sa una nga basig di ko kaabot. Karon nakaabot man lagi, namunga man lagi. Last year nagtanom ko diri during sa pandemic 2022 nakatanom mi diri og sobra 100 ka punuan nga durian og 200 ka lungkong lansones. Unya karon nagdugang kog 30, nagdugang og sa durian 30 og lansones 45 ka buok. Og naapoy 8 ka punuang mangga katong mangga nga mga hybrid gyud 8 ka punuan ang gitanom ron og 4 ka punuang avocado nga mga kanang evergreen siya nga malagkiton daw to lami daw po kay bunga og kanang nangka nga lamion pud og unod kadto siya mga prutas to tanom lang to siya nga ihalo lang sa mga durian namo og kuan pero ang daghan gyud akong tanom diri durian gyud og lansones nga mga grafted ba. So, kulang pa gyud ni sa kadaghan sa among natanom na diri kulang pa gyud. Magtigom-tigom na pod utro og kapital para ipalit og samilya kay mahal man pong samilya ni. So bisan pag magdala pa mi diri og 100 ka durian og 100 ka lansones dili pa malukop ning ubos katong akong gisuruyan. Mo nang absent ko sa akong trabaho ron sa Davao sa siyudad kay naa ko diri sa bukid. Pasensyahin na lang ko ninyo nga nag-absent ko kay ang akong pag-absent reasonable man pod. May na lang og mamunga ni puhon atong mga kauban akong trabaho madalhan ta muna akong mga reject lang inyo ha kay di man kamo gatanom toing samtang nagligid ang mga adlaw nahulma ang mga semana nabuo ang mga bulan og natapok sa mga katuigan nga kaning bukira mapuno na gyud mga prutasan og anang panahona basin ang pipila nila mamunga na og makakaon na pod ka. Salamat sa pagtan-aw niyo sa akong video guys, palihog na lang kog share kay basin kung naay nagtan-aw diha nga naay yuta sila nga wa pa matamni tamni po ninyo bisag isa lang kapunuan oy aron naapod mo'y mapaabot sa pag-abot sa panahon. Sa kadto lang wala pa ka pananom ha og kadtong nakatanom na congratulations tanan.